Magpila na namin sa departure, magpila namin sa muang ano, sakay na may airplane. Sakay na may airplane. Oh, nag ano, mga puro Bisaya. Oy, tama John. Hello to my vlog. Ang ano, magpila na by group. Bali na sa mi group 3. Tapos yung number 1 o nasa na. Hindi na ma-surprise. Wala jud. Dili na maguratan kay nakita na. Ugma na i-post ha. Sa YouTube na ako ni-post. Sa YouTube na ako ni-post. Departure 635G 5263 12:35 departure. Welcome to Davao. Sa Ingleserong sir. Si gandang ma'am. Okay, let's go. Me? Yeah. Step on the footprint. Come on, please. Footprint. Step on the footprint. One more step. Ayan, pasok na kami doon sa loob. Ay, uy, diri di speakers. Uy, yan, sorry. Lahi man day diri, di naman mudagan. Oh, kay sapnot naman. Nahagmang noon nakangno kay di mo dagan oh. Ay, di na mo dagan ang akong ligid. Noong samang nahagba. Di na mo sa buang na nga nahagla noon. Kay ano namang good? Hey. First class, economy. Asa man kadapit? Asa man dapit? Asa man dapita? Asa mo blusot? Ay, diri na. 24 days. May na lang, makapahuay-pahuway ta sa kainit sa Pilipinas. Mama dali kay init aircon man. Sa ato electric fan. Hey, nanami diri. Sakay na gyud miss ha. Mano yung mga airplane no? Wah, sugas hangin eh. Si Guapang stewardess to. Hi, Gupa. Left side, middle seat. 23F. Ganyan oh. Hey. Ah. Thank you. 23F ay sa Manane. Ay, salamat. Dili ka chichi. Unsa man niyo? Asa mo na? Ay, EBC twin ano F. 23F. Something ka kay
Oh. 23F. Diretso pa na. Dahil, layo pa yun. Ay, salamat, window seat. Ay, window seat daw. Uy, ni, social ngayon, no? I-scan lang na to. Di na nila pangitaon day ni sa una. Kisi-kisiun pa nila. 23F. Ay, lapit na. 19 yan. Na 19. 19 na. 23 ko. Nanag yun ni sa aeroplano. Mayor has got to kindly Grabe, safeguard all nabasa those akong items, kamot. especially Uy, for akong luxury, passport mo basa. such as flash, tumblers, and electronic devices inside your baggage before stowing it in the overhead bin. In line, these please take caution in securing your carry on luggage. Yan, 23. To prevent items from falling off the carry. Mininiko, ma'am. Kanang ayaw na lang mo pagsapat sa ni Papa. 23F. Muna ning ako ang destinasyon. Dali na. F. So, window. Yuko. Ayan. Ayan. Malapit na po kayo.